nandito na naman siya. Ang ating saving grace, ang guidance. Madam Ariela, pero tijun, huwag na huwag i-rejud. Wala na may kasapot kung nagkurog mi sa kakulba or sa katugna. Madam Ariela, ilang pansit daw. Remember ba ba yung mga bata sa pansit, madam? Let's go, Davao Eagles! Wow! Hello friends! Ladies and gentlemen, and welcome to the 2024 Battle Pambansa here at the University of San Jose Medical Coliseum, Cebu City. Presenting to you our gold medal match of the Basketball Boys Elementary to be played between San Jose with Central Elementary School San Jose, State Division, Region 3, and Manila Central. Let's go, Davao! And that's from Banner from the Region 11. Jersey number 6, on the yellow row. Number 11 was Goas Ruby. Number 12, One-Time Marvin. Number 13, Yellow Yancy. And the team captain, jersey number 7, Priya Carr. And the third level, jersey number 3, I'm Naga. And the head coach, Coach Mario Ita Cora. Let's get ready to rumble! Talk like! Paloma ang bola! Go, Yancy! Susunod yan, susunod yan. Nice! Isa si Marvin! Nice! Nice one! Guys, pero tingtog na diri as in. Paloma! Nice, you free! Akin! Yay! Nice! Wala na! Sige pa, boys! Sige pa! Bahala ko na itingog! 10-17 in favor of Davao. Pag muabot na 20, alam mo na dis. Guys, nandito na naman siya. Ang ating saving grace, ang guidance. Oh my God! Guys, nagkurog na magsamot sa katugnaw. Nice! Madam Ariela, pero tijun, huwag na huwag i-rejud. Diyos ko. Wala na may kasapot kung nagkurog mi sa kakulba or sa katugna. Nakatindog na dyan ko. Wala dyan effect, pero tijun huwag na huwag. Si Danry diri na-freeze naman siguro ni siya. I-spray para ma-part dyan ka sa history na first ever. Thank you sa prayers. Thank you. Dili pa over na kay second set. Nice! Madam Ariela, ilang pansit daw. Remember pa ba yung mga bata sa pansit, madam? Okay! First set, Davao Region. Say hello! Davao! Daghan kimi guys!
scores ang Davao ron, guys. Ang nakagwapo karon, guys, i-compare sa laing game sa mga bata, masaya ang mga bata, nag-enjoy sila. Diri lang ta kay na, diri mga prayer warriors. Score 7-11, please. 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Di lang gyapon ta magkumpiyansa. Nice. Service ace, Marvin. Gamay na lang dito. Uy, bright tayo si Baby Clark, guys. That's our team captain, Clark Lamprea. 13-18, Davao Region. Guys, kahila ko na kayo. Boyancy! Hello, 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 hello! Hello! Hello, hello! Congratulations! Nice one! Wala na, nagila ka namin dito, guys. Oh my God! Alam na! 13-22! For the first time in Davao history, guys! Atuan na le! Atuan na! Atuan na dyan! Gihatag na dyan! Guys! Champion me, guys! Guys! Champion na me! Ayaw na ba? Si Ma'am Royce, di lang. Dito sila sa silver. Dragon! Oh, Mayor! Mayor! Congrats, Mayor! Guys, nagkagubot. Nagubot ang mga supervisor. Ito ang palarong pambansa 2023 and 2024 players. Na atong winning team. Uy, kadali lang, mag-appeal ko. Oh, nanamita lang gold! Tungod sa inyo ka! Yes! Yes! We love you! Wala! Yes! I love you po! Sa baba, players! Sa baba, sa baba! Wala kami na mauubos guys. Mayor Live. Ano masasabi mo? The trainer! Sure na sila diha. Silingan na muna! Shout out sa silingan! Hoy, ang among team captain! Mag-center ni siya. Para na si Mayor, dagan kay fans. The gold medalist trainer. Ay, the perfect. Ay, live man. Ang among libero, yan na ang among libero na crush ng bayan.
Say hi sa mga tune uppers. Pag thank you mo. Thank you kay kung wala mo, wala niyo sila dire. O ito, pasabog. Say hi. Uy, nag-siya kag fans. Live niya. Uy, na-adiri si Madam Ariela. Anong masasabi niyo? Sobrang saya! Eh, ang pansit. Pansin! Pansin! Asa na? Madam Ariela, ang pansit ha. Alam na. Sila kabukot pa dali. Masintens pa kagapon. Ang mama ni mo. Hi, Ma! Shout out sa mama niya. Shout out ko kay Kwago ang akong clip. Mag-clip na si Warren Onya. Mag-live lang daw po. Ang tinan niya. Ha? Ibaba na lang mo. Bye guys! Davao Region Boys Volleyball Team, anong masasabi niyo? Sobrang saya!